السلام علیکم ویوز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پری اسکول اسٹوڈنٹس کے لیے الف بے پے پکچر البم قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ الف مد آ سے آم، الف مد آ سے آئینہ، الف سے انگور، الف سے اونٹ، بے سے بکری، بے سے بلہ، بے سے بکری، بے سے بلہ، پے، پے سے پینسل، پے سے پتا، تے، تے سے تربوز، تے سے تتلی، تے سے تربوز، تے سے تتلی، ٹے، ٹے سے ٹوپی، ٹے سے ٹماٹر، سے، سے سمر، سے سور، جیم، جیم سے جہاز، جیم سے جگ، ٹے سے جیم، جیم سے جہاز، جیم سے جگ، چے، چے سے چڑیا، چے سے چابی، ہے، ہے سے حلوہ، ہے سے حوض، جیم، چے، ہے، خے، خے سے خوبانی، خے سے خرگوش، دال، دال سے دانت، دال سے درخت، ڈال، ڈال سے ڈبل روٹی، ڈال سے ڈول، خے، دال، ڈال، زال، زال سے ذخیرہ، زال سے ذیاب، رے، رے سے روٹی، رے سے ریچھ، اڑے، اڑے سے کوئی لفظ نہیں شروع ہوتا، اس لیے اسے لفظ کے اندر آنے والے لفظوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ گڑیا، مکڑی، زے، زیور، زے سے زیبرا، زال، اسے زال بھی پڑھتے ہیں، سا بھی پڑھتے ہیں، زالہ باری، زولیدہ، سین، سین سے سیب، شین، شین سے شیر، شین سے شلجم،
स्वाद, स्वाद से साबुन, स्वाद से सोफ़ा। ज़्वाद, ज़्वाद से ज़ियाफ़त, ज़्वाद से ज़ईफ़। शीन, सीन, ज़्वाद। तोएं, तोएं से तोता, तोएं से तिफ़ल। ज़ोए, ज़ोए से ज़रूफ़, ज़ोए से ज़रीफ़। ऐन, ऐन से अकाब, ऐन से ऐनक। तोए, ज़ोए, ऐन। गैन, गैन से गुब्बारा, गैन से गुंचा। फे, फे से फाख्ता, फे से फवारा। काफ, काफ से कलम, काफ से कैंची। गैन, फे, काफ। गैन, फे, काफ। काफ, काफ से किताब, काफ से कबूतर। गाफ, गाफ से गाय, गाफ से गाजर। लाम, लाम से लीमू, लाम से लूमड़ी। काफ, गाफ, लाम। काफ, गाफ, लाम। मीम, मीम से मुर्ग, मीम से माल्टा। नून, नून से नाशपाती, नून से नारियल। वाव, वाव से वर्क, वाव से व्हील। मीम, नून, वाव। मीम, नून, वाव। हे, हे से हाथी, हे से हुदहुद। हमजा, नाज, टायर, चाय। क्योंकि हमजा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, इसलिए इसे भी लफ्ज़ के अंदर आने वाले लफ्ज़ों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। टायर, चाय। छोटी ये, बड़ी ये। यो यो, यक्का। अल्लाह हाफ़िज़।